5:52 del 6 de junio de 1944. Justo desde aquí, los cañones alemanes abren fuego por primera vez contra el desembarco aliado. Esto es Tropa Aguripa desde Normandía. Bienvenidos a la batería alemana de Crisbeck. La batería de costa de Crisbeck, también conocida como de Saint-Marcouf, población en la que se encuentra, cubría el sector de Utah desde el noroeste, junto a la batería de Asheville. Ya que esta última no tenía visión directa sobre la costa, su puesto de tiro se encontraba en la propia batería de Crisbeck. Y aunque los bombardeos aliados habían causado grandes daños, los poderosos cañones Skoda de 210 milímetros de calibre fueron un quebradero de cabeza para los aliados. Las visitas a antiguos campos de batalla pueden no resultar muy amenas para el gran público. Esto cambia si se hace de la mano de alguien experto en la materia que nos transmita su pasión por la historia. Hoy tenemos la suerte de contar con Marie, quien nos guiará por el museo que es hoy en día la batería de Crisbeck. El caso es que no encuentro a Marie por ningún lado. ¿Marie? Coucou, je suis là. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces ahí? Je suis dans un Tobruk. Ah, sistema defensivo para ametralladoras. ¿Vamos? On commence. El día del desembarco, la batería estaba inacabada y solo 2 de sus cañones contaban con la protección de una casamata. El resto estaba desprotegido en plataformas como esta. Por lo demás, refugios, polvorines y demás búnkers funcionaban a la perfección. Y aunque hoy podamos visitar sus instalaciones, cuesta imaginar el estado del lugar antes de su conversión en museo. Le musée de la batterie de Crisbeck a ouvert ses portes au public en 2004, à savoir qu'il est resté plus de 60 ans dans l'oubli. La végétation avait repris sa place et avait recouvert l'intégralité de la batterie. Ce n'est qu'en 2004 que des passionnés ont restauré le site et l'ont réaménagé donc pour le public. Y aquí tenemos piezas que aparecieron cuando se desenterró, ¿no?, el lugar. Y cuéntanos, esto creo que es bastante importante. ¿Para qué servía? Et ça servait au transport des munitions. C'était des petits chariots qui étaient installés sur un rail et donc ils servaient en fait au transport donc des obus de toute taille et de toutes sortes, entre les encuvements qui desservaient les canons. La defensa de la costa era competencia de la Marina de Guerra alemana, pero por falta de medios, muchas baterías pasaron a manos del ejército de tierra. Aún así, la guarnición de Crisbeck, de en torno a 300 hombres, seguía formada por personal naval, comandados por el teniente de marina Walter Omsen. En la madrugada del día D, estos soldados soportaron duros bombardeos y repelieron el ataque de paracaidistas americanos, tomando prisioneros. Los cañones de la batería abrieron fuego contra la flota aliada, llegando a hundir el destructor USS Corrie. En este duelo entre las 2 marinas de guerra, salió perdiendo el lado alemán, siendo neutralizados todos sus cañones. La guarnición se atrincheró. Alors, donc là, on va entrer dans l'abri qui était destiné à une chambrée, donc qui servait pour 12 hommes à peu près. Donc à savoir que tous les abris qui font partie de la batterie sont équipés de la même manière. Donc vous allez voir donc juste sur le côté la caponnière qui servait en fait de point de surveillance pour l'entrée principale du blocos, qui était équipée à l'époque d'une porte blindée de 600 kg. Elle était aussi équipée donc d'une deuxième porte semi-blindée de 300 kg, d'un système de ventilation pour tout ce qui était attaque à gaz toxique. Donc celui-ci est laissé dans l'état. Ils étaient tous aussi équipés de téléphones blindés, ils avaient tous l'électricité. Et ce qu'on peut noter donc dans celui-ci, qui est propre à cet abri, donc c'est l'issue de secours. Donc en fait, qui servait en cas donc d'attaque, il fermait donc les portes blindées et semi-blindées, et donc les soldats qui étaient présents dans cet abri donc s'évadaient par ici. Donc tout simplement à l'aide de leurs mains, ils tiraient les parpaings, et à l'intérieur c'était des petits graviers en forme de billes, et donc ils les faisaient écouler un petit peu avec les mains et sortaient donc et se retrouvaient sur le haut du blocos. Estos dioramas a escala real nos ayudan a imaginar el día a día de un soldado del muro del Atlántico y nos descubre servicios auxiliares muy importantes como la enfermería, la intendencia o la cocina. Y por supuesto, el puesto de mando. Bueno, Marie, aquí tenemos al héroe, ¿no? Al héroe alemán de la batería. Ici, donc, c'est l'oberlieutenant Walter Omsen qui interroge donc un prisonnier américain sous les yeux de son sous-officier. Donc c'est grâce à cet interrogatoire qu'ils ont su que les Américains avaient les plans encore plus détaillés que ceux qu'ils avaient en leur possession en fait.
Los días 7 y 8, fuerzas de la 4ª División de Infantería Americana, provenientes de Utah Beach, trataron de tomar la batería, fracasando en el intento. Además de haber sido reforzados con una compañía de granaderos alemanes, Walter Olmsen jugó una arriesgada carta. Se puso en contacto con la vecina batería de Acceville e hizo un difícil pedido. Ceci, c'est un impact d'obus, donc c'est la particularité un petit peu de cet abri, vu qu'en fait c'est sur la demande de la batterie de Crisbeck, donc pour la défense de l'invasion en fait, des Américains sur la batterie, que Walter Olmsen a demandé à la batterie d'Asseville, qui se trouve à 5 km d'ici, de tirer un obus pour disperser les Américains. Et c'était un tir non cadré, donc qui est passé par l'escalier et qui a donc éclaté juste ici. Donc on voit que c'est vraiment énorme. El 9 de junio, la batería de Acceville se rinde, no así la de Crisbeck, que resiste todo intento de ser tomada. Finalmente, tras una semana invicta, la madrugada del 11 al 12 de junio, la guarnición recibe la orden de retirarse escalonadamente en dirección a Cherburgo. A la mañana siguiente, la 9ª División de Infantería Americana toma la batería, donde solo quedaban un grupo de heridos alemanes y numerosos prisioneros aliados. Y así, guripas, con la toma de la batería de Crisbeck concluimos nuestra visita. Pero antes de irnos, tenemos una última pregunta que hacerle a Magín. Sabemos de buena tinta que muchos recreadores, cuando visitan Normandía, nunca se dejan el uniforme atrás. ¿Recibís muchos turistas uniformados? On en a beaucoup, surtout des passionnés, et on en a énormément donc, à l'approche des commémorations du débarquement. Donc, on organise donc, sur le site de la batterie de Crisbeck 3 ou 4 jours donc, de festivités. Donc on reçoit des associations qui reconstituent des campements militaires et donc qui sont présents sur le site pour répondre aux questions des visiteurs et qui organisent aussi des petits spectacles donc, pour faire un petit peu vivre ce site donc à l'approche de l'anniversaire du débarquement. Donc vous êtes bien sûr les bienvenus pour l'an prochain, pour toutes ces festivités. On vous attend, on l'espère, nombreux. Bueno, tomamos nota. Ya nos invitan a eventos. Nos vamos con la sensación de haber aprendido mucho sobre esta batería alemana de Crisbeck. La próxima vez que estemos aquí, lo haremos de uniforme. Nos vemos en el siguiente capítulo, aquí, en Tropa Guripa. ¡Rompan filas!